फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ केमती अच्छे आपने आशा करके भल थे मुझे भल अच्छी सो आज हूँ संडे और मुझे बहुत दिन है ब्लॉग करूँ टे पर्सनल प्रॉब्लम थिला सो एबे मु आपन पुणी पळि आसी गोटे नुआ ब्लॉग नहीं सो आज हूँ संडे एंड आज कौन कौन हो सहित मो डेली रूटीन सेयार कर दिन सारा काम कर सो आपने देखिए मुझे उठिक फ्रेश हो सारे सो एबे चलते मुझे देखा कौन कौन कर भल लगे मोर भिडियो देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करदेवे सो चलते कौन कर इसके ऊपर परम तते लोक टीवी रे देखले को तते लोक टीवी रे देखले मते को दर देखी फटा मेरे को दिए बाबा सुन तुम जहाँ एक्सप्रेशन दब सब आड़ को जीव तेणुक देख कौन भाई कौन कहीं ना बाबा भाई सब पलैले आम कौन दिन में आज लंच करवा चल तुम बो देख ठीक देखा आम कौन आज रोसे करवा आज अंडा तरकारी कहीं मटन फटन आसता राति की हम कहीं राति रुटी सहित खाई अच्छा एबे ताने किसी चिकेन चिकेन अल्प टिके आनी कसी चिकेन हम मटन हम राति रुटी सहित खाई एबे ताने किसी होगा एबे अंडा तो सेदिन का देखली मते शुक्रवार दिन जाले भी आज खाइबा अंडा खाई खाई मु गेंडा आउड कम कले के भल लागे आ तो सुबि लान मन गाउ टिके जोरे आ कहते आ तारे हैं कोन तमे कले भल लागिवो अच्छा तमे मैं एथि तमे कोन कहै छ म कोन रोसे भल करे आ तारे कहले तमे के भल कर अच्छा चल मेरे से ठीक है केते तर मोडा देखु छु जो हम एमती चलती आमर तो मुझे जाऊँ गाधेबी एंड आउ कौन मोर कम टे रोचे घरे टे झाड़ा झाड़ी सब कम सारिकी मुझे गाधेकी आप सहित पुणी कथा होची तो देखिए किए रोसे कर बो रोसे कर रोसे कर तो चलो तुम कम सारिक आसी आप पुणी कथा स्टिल देन टाटा स्टे ट्यून सी यू फ्रेंड्स गुड इवनिंग आपण सहित मुझे लास्ट कथा सका मुझे कि फ्रेश ही आपण सहित कथा भी मुझे फ्रेश होगी मुझे बाहर को पलैली आगे लेट है आसवा आसला मुझे सरप्राइज होगली सो घरे अच्छा मामू माई एवं टाइम है 7टा तो मामू माई आसी सडनली पहुँची मुझे जानी मत मुझे देखी से बहुत खुशी इवेन काली दहीबरा आसला सो मुझे भाई कि मो भाई पठेची बोली मामू पु बट नुहे मामू माई आसते एंड सी आउ गोटे जगह को जाते सो सी आसी पहुँच जाइए मुझे फुली सरप्राइज हो देखिकी मुझे देखा मामू तुम केमी सडनली आसी पहुँच जाओ सरप्राइज दौच तमे काहे केमते हेलो तमे मु जानि पारुनी केमी हेलो जानि पारला मु जानि पारिनी तमे काहे केमते हेलो ना ना मो कहया कथा हम जो मझे मझे गोटे सरप्राइज दोच कोन पे माने एटा मते के माने आत्मा को शांति लागे आ मते के भणजा भाणी मु के आश्चर्य जे करे देले मते बहुत खुशी लागे ओहो ना बाबा आबे काली तो बाबू जो दहीबरा मो भाई पठे तमे दहीबरा के भाबिले बस रे आइला तमे केमते भाबी पाइला हां से पठा ही ना दहीबरा पुनी गरम थिला पूरा से बरा दहीबरा तमे भाबुछ बस में पठेई पारिबी बस रे तमे आनी खाई पारिबो तमे केमते भाबी पारु हां ना ना एटा ठीक कथा मामू ताले तमे भाबनाटा तमे काहे केते तळु पड़े जाओ तो हम देखो ना मामू रो जा तमे चिंता करो तो केमते दहीबरा आदमटा तमे खाए माने माइलो ए देखो निके माई का माई आतो देखो एबे माई आमे एते सरप्राइज एते खुशी मु मार्केट जाइली आसी कि देखि कि मामा आज जाइछन ओ घरटा आज टी हम खुशी खुशी लागिला सब बळे पूरा खाली खाली लागुथला आ ये होचन मो माई पूरा रेडी है कि सी पूरा सब बळे एमती रेडी सी पूरा बिंदास लोक तांकर हसडा जेमिति सी जेमिति एबे हमरो डिपार्टमेंट रोसे डिपार्टमेंट अछि हम किछ कहू छी कि ना हैं ना तो भाई भाउज आछन केते खुशी बहुत खुशी हैं फोटो उठा नी ता कोन हमरो जो आसी जो बसच कोन ता रहस्यटा कोन आने आसी तो तुमको कान कहि न नबे के आसी त हम तुमको बहुत बहुत धन्यवाद आ हमो कोई जो शब्द खाइकी तेरे शब्द निजे खाइ दिछन शब्द देई शब्द खाइ छन हैला अच्छा तमे जो दहरा आतला खाइला तमे कोन भाबी अरे मु काली मो इंस्टा रे व्हाट्सएप रे मेंशन करछि थैंक्स ब्रो समित पटनायक मु माने ठीक अछि हां सेटा से देई पठे रे अच्छा तमे केमिति भाबी पाइला कटक आसी सीधा दहरा आतला खाइ देला केमिति खाइला केमिति कोन बोला तुम जानि पाइला ना मु सतर भाबी बहुत तमरा अछि जे अब बुझी माने हम केमि जानि पाइलोनी बुझिलानी यही महान व्यक्ति को पाई
ଧୋକା ଦଉଛନ୍ତି ସବୁ କଥାରେ। ଏଇ ଚୋର ଆମର ଯାହା ହଉ ଆମର ଚୋର ଲ ମାଇଁ ଚୋର ଲ ମାଇଁ ଚୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ପଳେଇ ଆସିଛି କିଚେନ୍କୁ। ଏବେ ରୁଟି ବନେଇବି ଫାଷ୍ଟ ବିକଜ ମାଇଙ୍କର ଶ୍ରାବଣ ମାସ ସିଏ ନନଭେଜ୍ ଖାଇବେନି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ରୁଟିଟା ବନେଇକି ବାହାର କରିଦେବା, ଦେନ୍ କରିବା ମଟନ୍। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ରୁଟି ବନାଉଛି, ସମସ୍ତେ ବିଜୁ ନିଜେ ବେଲିକି ନିଜେ କରିବେ। ରୁଟି ସରିଗଲା, ଏତିକି ରୁଟି ମୁଁ କରିଦେଲି। ଏବେ ପୁରା ଥକା ରେଷ୍ଟ ନେବି ଟିକେ, ଦେନ୍ ଆସିକି ମଟନ୍ଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ। ମୋର ମଟନ୍ ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବସାଇ ଦେଇଛି। ଏପଟେ ତେଲ ଗରମ ହେଇକି ମୁଁ ଚିନି ମଧ୍ୟ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଏପଟେ ଆଳୁ ମୁଁ ଫ୍ରାଏ କରି କାଢ଼ି ଦେଇଛି। ଏବେ ଶୁଖିଲା ମସଲା ଧରିଛି, ଡାଲଚିନି ନାହିଁ, ସୋ ମୁଁ ଡାଲଚିନିଟା ସ୍କିପ୍ କରୁଛି। ଖାଲି ଚିନିଟା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ ପକାଇବା ଗ୍ୟାସ୍ଟା ସ୍ଲୋ ହେଇଯାଇଛି। ସୋ ଇଏ କେତେବେଳେ ହବ ଚିନି? ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଚିନି ପିଆଜ ବି ହଉନି, 9:30 ହେଲାଣି। ଇଏ ରୋଷେଇ ଆଜି ସରିବ କି ନାହିଁ ରେ ପିଲାମାନେ କୁଆଡ଼େ? ପିଆଜ ଏମିତି ଗୋଟେ ଚୁଟକି ହେଇଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ହଁ ଦେଖିବ ନା ଆପଣମାନେ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି କରିଦେବୁ, ଦେଖିବୁ ସବୁ ରେଡ଼ି। ମୁଁ ତ ଏମିତି କରି ଚାଲିଛି, ସେ କାହିଁ କିଛି ହେଉନି। ଆରେ କିଛି ତ ହ ବ୍ରାଉନ୍ ବି ହେଉନି। ହେସ୍ କାମକୁ ନୁହେଁ, କିଏ ପିଆଜ କାମକୁ ନୁହେଁ, ମୁଁ କାମକୁ। ଆମେ ମସଲା ପକାଇଦେବା। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ମସଲା ଦେଉଛି କାହିଁକିନା ମୁଁ ତାକୁ ସିଝାଇଲା ଟାଇମ୍ରେ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଇଥିଲି ମସଲା, ତ ଏବେ ଅଳ୍ପ ଦେଲି। ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସିଂ ଚାଲିଲା ଆଉ, ସେଟା ପିଆଜକୁ ଆମେ ଭାଉ ଦେଉଛୁ, ଏବେ ମସଲାକୁ ଟିକେ ଭାଉ ଦେବା, ତାକୁ ଟିକେ ହବା ପାଇଁ ଦେବା। କତ ରଜ ଆଉ, ଖାଲି କରେଇରେ ପଡ଼ିବା ମାନେ ଆମ ରଜ। ଘୁମିଲେ ମୁଁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ଦେଇଛି, ରାଗ ଲଙ୍କାଟା ପକାଇଛି। ଭାଇ ଆଣିବ କାଶ୍ମୀର ଚିଲି ପାଉଡରଟା, ସେଟା ଲାଷ୍ଟ ଟିକେ ପକାଇବା। ଲାଷ୍ଟ ଖଟେଇ ଯାହା କଲେଣି ଅବସ୍ଥା ମୋର। 3 କିଲୋ ଖଣ୍ଡେ ଝାଳ ବାହାରିଗଲାଣି ମୋର, ତାପରେ ବି ଆହୁରି ମୋତେ ଖଟଉଛନ୍ତି। ଏବେ କ'ଣ ସରିଲାଣି? ଆହୁରି ଅଛି। ଟମାଟୋ କାଟିଦେବ, ଟମାଟୋ କାଟିଦେବେ। ଆମେ ଟମାଟୋ ପକେଇବା। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି ନା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ମୋ ମସଲା ଲାଗିଗଲାଣି। ଏଇଥିପାଇଁ କଥା ହୁଏନି ବେଶୀ। ଆମେ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆମର ଲାଗିଯାଉଛି, ଆମେ ଟିକେ କମେଇ ଦେବା। ବଟ୍ କଥା ହେବା କ'ଣ ବନ୍ଦ କରିହେବ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ? ଛୁରୀଟା ଅଛି କାଇଁ କୋଉଠି ଜାଣି କୋଉଠି ମଟନ୍ଟା କେମିତି କରେ ଶୁଣିପାରିଲେ ନା ଆପଣ? ଯଦି ନ ଶୁଣିପାରିଲେ ଟିକେ ସାଉଣ୍ଡଟା ବଢ଼େଇଦେବେ ହେଲା। ତ ଭଲ ଯେହେତୁ କରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ୟେସ୍। ଆମ ଭଉଣୀ ଅଛି, ମୋ ଭଉଣୀ ସିଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ମୋତେ ଦିନ ପଚାରୁଛି ଗେଲି ତୁ କେମିତି ତୋର କ'ଣ ରେସିପିଟା ତୁ ଅଧିକା କ'ଣ ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ ମଟନ୍ରେ? ବଟ୍ ମୁଁ କିଛି ଅଧିକା ଆଡ଼୍ କରେନି, ମୋ ହାତର କମାଲ ଭଉଣୀ, ମୋ ହାତର କମାଲ। ତେଣୁକରି ମୋ ଭଉଣୀ ଦେଖୁଥିବ, ସେ ଆଜି ଶିଖିଯାଉ ଆଉ ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଟିକେ ଦବା ଛାଡ଼, ଆମର ମୁଁ ଏତେ ଭଲ ମଟନ୍ କରେ। ମୋର ଗର୍ବ ଟିକେ ବି ଇତୁସା ଗର୍ବ ନାହିଁ ମୋର, ଇତୁସା ବି ଗର୍ବ ନାହିଁ ମୋର। ମୁଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରୁଛି ମୋ ବୋଉ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ମୋତେ ଆଣି ଗୋଟେ ଶିଖିବାର ଦେଲା, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏପଟେ ଥିଲା ମୋ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ମାନେ କଡ଼େଇଟା ମୁଁ ଏପଟକୁ ନେଇ ଆସିଛି, କାହିଁକିନା ସେପଟେ ସୁବିଧା ହେଲାନି। ଆମେ ଖାଇ କଥା ହେବା, ସରି ରୋଷେଇ କରି କଥା ହେବା। ମା ହିଁ କେବଳ ଝିଅର ମନ କଥା ବୁଝିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମିଟ୍ ମସଲା ପକାଇଦେଲି, ମିଟଲ ଟିକେ ଭୁଲି ଆସୁଛ ରୋଷେଇ ଟିକେ ରୋଷେଇ କଲା ଟାଇମ୍ ବେଶୀ ଏତେ ଆଉ ଫୋନ୍କୁ ଦେଖନ୍ତି, ବୁଝିପାରୁଥିବା ଗୋଟେ ହୋମମେଡ୍ ମସଲା ଏଇଟା ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେନ୍ ଟିକେ ଧନିଆ ପାଉଡ଼ର, ବାସ୍ ଏତିକି। ଏଇଟା ଆଡ଼୍ କଲା ପରେ ଆମର ମଟନ୍ଟା ପଡ଼ିଗଲା ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ବନେଇକି କଷିବା, ଗ୍ୟାସ୍ଟାକୁ ଟିକେ ହାଇରେ ଦେବା। ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ମଟନ୍ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା। କଷିବା ଆଳୁଟାକୁ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଦେବା, କାରଣ ଆଳୁଟା ମୋର ଟିକେ ସିଝି ନାହିଁ, ଏ ଗୋଟେ ରହିଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଏଥିପାଇଁ ରହୁଛି ମୋ ରୋଷେଇ ସରିଲାଣି ବୋଲି ସରିନି ଆଜ୍ଞା, ସରିନି। ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ଏଇଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇକି ଯାଇଛି। ଏତେ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରେସରରେ ଯେଉଁ ସିଝାର ଯେଉଁ ତା ପାଣିଟା ଥିଲା, ଆମେ ସେଇଟାକୁ ବି ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ଆମେ ପାଣି ଗରମ କରିକି ଆଉ ଟିକେ ଦେବା। ସୋ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଫୁଲ୍ ଦେଇଦେବା। ମୁଁ ଟିକେ ପାଣିଟା ଗରମ ଏପଟେ କରିଦେଇଛି, ମଟନ୍ ଯେହେତୁ ଦେବି ପାଣି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବା। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଏମିତି ଖାଇଦେବି ନା କ'ଣ?
ଛେଚିବାକୁ ଟିକେ ଛେଚିକି ରଖିଥିଲି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପକାଏ ବେଶୀ ଆମର ଖାଆନ୍ତିନି ଏତେ ମୋତେ ପୁରା ଛେଚିବାକୁ ପଡ଼େ ଗୁଜୁରାତି ସୋ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପକେଇବି ଓ ତାପରେ ଆମେ ପଚାରିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ହେଇଛି ମୋନାଲିସା ହାତ ତିଆରି ମଟର ଡିସ୍ ବୋ ଏବେ ତୁ ବାଢ଼ ଭାଇ ତୁ ତ ଆଜି ଖାଇବୁନି ନା ତୋର ଉପାସ ନା ମାମୁ ଫଟୋ ଉଠେଇଲୁ अरे यार फोटो ने वीडियो आ माई होचंदी भेज लोक नॉन भेज आदमी हैं हमो हम टिके रिव्यूटा दियो केमला हैं ଜମା ଭଲ ହେଇନି ଆରେ ବସ୍ତି ହେଇଥିଲା हैं ପୁରା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବା ମସ୍ତି तो सांगने हम खाई पी सब सुई पड़लो मटन टा केमती लागले आपण मान तम मामू को रिव्यू सुनले समस्त भल लागी थी आ समस्त अधिक रोटी टिके खाई छुंदी आ ना कोन मामू सो हमें पुणी देखाओ नेक्स्ट ब्लॉग रे सेति पर्यंत बाय बाय टाटा ନାଇଁ ସବୁ ना नाई अनै जन मत देखछन तो हम सब थक्कारे पे सोया पे आसीगलो पेट पूरा फुल बाय बाय गुड नाइट